Hello? Kasi yan, bes. Ay, psh, ay mahibok. Hello, sir. Grabe ka, bes, haon na isab ka bago. Psh, bes, ay ko mahibok. Tabiron ko yung sungad mo. Ay, maraalas man. Psh, stagfirullo. Hello? Bis, ikaw yan? Why? Kanal ko bis ikaw. Why roon? Sorry ha, mahibok to din Pagain ko. Matik. Kanal ko bis ikaw. Why? Mahibok lang tod. Why class nyo? Why roon? Sana ka pa school na kami kain Why tabi to? Na-late na kasi sila nag-inform. Nasayang insukay. O amo na. Kingatan mo ba masakit ka ko amin on the spot na kami biyaytaan na suspended in class. Subay na kami na standard dito sinulan. Basa pa sa inyo. Wama, dumo pang 5 nyo yan. True. Yan ka kapatikol? Haan. Kari ko pa ba silang konsuma dahil dyan panganina? San nila nabutasonin solo pa barm at least kita di kita magbutas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ay, hindi. Sud ka. Magsukol. Hiray. Nagmumus pa. Oh, thanks. Sud ka, Ben. In paso,